tele Mauritania fayni ke hakati o tin khadanga kinsiga ado khair alla ganna ke khairin takhando na kisiro tangenya gunenga yo maramu khagatu mo be juma so o garin khata khadanga da ke kama tele Mauritania o ga masalan debern khadanga masalan ku gatengene o ko foke hajuni o ko foke hamini yo lenki kha aw ho juma kutuku benige dangi o walla tigana o mamana alla ganna juma ke sallen koya na kisiye do tange nyango danga gunnen do kaninga na hajuni do hamini jara yo watte kebe gaduna walla onata alhoba kebe gaduna o walla nyagana allanta taqbure rodange alla ganna hinno o sakano ku alla ganna kisiye do tange nyango danga yo lenki kha o ger kon khadanga mo khombe kota kurumbani juma kurumbani o walla nyagana alla ganna o duwawnu kuraga o walla nyagana khadi maro mu kubeni ga o fayni o duwawu nyagani ya yo lenki o do maslanta kurumbari kata khay lenki khadi o do o waxi o gida o faba o kaw kengeni jimme bata jagana sankunte ganti jamane ke sarere mesu gelli jamane nokoma jamane falle inshallah mo gera bangan khadanga o do maslanta be geri khadanga ana hakuni kendima ona yille kata yo jimme bata jagana o dan kuni o tata o dan kuni o dan tiga o dan mama angedan haju ngara angeri kefi angeri katu soni kara lenki and odo masalan take be geri kati ya katkan mo geri abangandi o mulla onatu koni jimme bata jagana anyimena du kono danga sere be genanga ibe gantantu ana katantu no an sigra ke kofo keno bismillah bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabi karim ami nda annawari angadin khiri lenki ke kota tinali se nawari ndenganda jagana kata marimu soni ko do soni kam gam jagana nki angara ko mo be ntoni jimme jagana ka sunintu jimme bata nanti mbaka kahaidia kha nchari jamam palle gasare jamam palle ndi ncharo no nyudome ngataga ma wakati nyoga kene ido saga ndi kata kara kahaidia paba nyugodi no ngataga minga kene rakhim nyogo gada baccalauréat kita nanti gelli kahaidia nchahari nangiri kahidi na le khara noklo kenga dangi kata jamam palle be jamanu nyogonu da bari jeli Maroc mu ma France mu Paris o ngadaga o kawu nto akum ngadu ta khara kuna madu ngeta kunu jamam palle nchageri ni yere jeli kendi kuna natele ngarini alla dañaha ngana daga tasuha ma ke yakati danginte kata corona ki gadini alla nda mo ki nga tasu o ma rumu benu ga jamam palle ndiwa sene o foyi kubenu gan safran ko ina hay ikunqa iterendeke ina hay aga gemme mo ko be yo nawari o gida o kaw o faba o dan tiga o dan mama kunyinde ndanga ado nyimiyenga ko foke danga yo lenki maramu o do maslanta kharkharente be geri katay kengeni safariye yo o gatu mo hombe nanti soninke safarano nyanoya yo safarano kubegni genoya safariye ke o kudanga safariye ke amu bono alaw nyana khotani yogoni worono safari ke noho wala fini yogoni worono safari ke noho aga safari ke nyengendini kha ogana fay oger fam mo hombe nanti safari soni karano honga fofe abonon tengene kha sere suku andam fami mo honga keta ke alla dinya alla do takelo ogida fu begene safari nga
safarana ñana kenga safarana lemme ñani mashallah agar kono danga mohombe adiñi allah diña amata gunne ke ha harbi o finitini o sun safarano nya bari o giri o jongo haso ko o geri tahu tori debeke harbi o finni safere killenya yo sababu ni beni kedu oro safere yake inshallah magedi bangando danga yo manin safere yake finan kendima onari sababu ni ku onari munna fani ku fini beni ge siro o safere yake no ado ku beni ge bona anohonga bismillah nawari ami sahari yake nanti khabila choncha arin awa fatan kulun awa fatan minu awa arabun awa sudi kin ana dangi badi woga suni kan kalni suni kan khibar ka kon an ana hay gelona ngiri geli o sonta kan na li kata kumbi sale nan kare kata Mali kumbi sale igati no kube kata empire du Ghana na li igati ni fergo hanando fergo hilandi nan kare nan daga kata Mali na li kata fa okay rahabe ogay geli gidi makanu ma o futanu ma kinginu ma baxanu ke suni sahari ke andoriti mais manda sahari ke ha riti awani ni hakatinu kube nuga safari ni kawai nganaro ina ni ke dange bayde so ni kinkinke a hogabe so hana nyami angata an choho ani ni jinyage kawai ngana kuna antele no kube no ko hayu koy en fait jinga no kube anaten kata no an daga tafono ani jillo ko nyamuru han jillo ko nyamundu no kenga dangi kuna o tuha nanti mingari kata ken khibare kata kane ke kem pakati ke jibe o yamundu no ken jibe ga gili kamen aga yan khana kha anta kabana lenki sahari ke a gabo o yime o ga kebe wala tumunya ni iwa talinu hilikono sahari ke ada kanun taga kha sahari ke ha oro watini an ana hay karan yugo ha ada kanun kara an de bon kara donc manda sahari ke riti kusuni nan daga golli mundi adi hada mare men ka an ana ampora hunta ngana fala buda anani anga ankite nga o anani kalan kenga an ka gilda nay so xeyagen wala nay anga golli ne wala ndanga tubabu ngodo wala biron golli kudo anga fokita anga dingane ankanga anno amari mu ammanyamu anta khalmu andiga nyana do kenya ndayo kuno o sahari nga aga gabo kha angana anka rompa angana tatempa angana kana ampalai angana anno gendante enchu hay mangara soluta no ni en fait ke moto no gondi anay moto ni ko yidi ko wagili Amerique ko giri Chine ko giri Japon ko si sahara yo moto khala sunu ko khalle ke wana tu nanti ayogo ada fubure sara ayogo ha ada ko sirondi linki ke ko to kono ona hayne oga hayni koy oga tallan cirondi moko be baydi iti yilinga awaka munga kha akhirenga awaka gandare ona munda kuna oga kato nyana duna lolo ana kenken o akhilengo karo o debuku o akhilengo o debunga oga munda enfin ke sahari aga o kapay kube nuga sahari hayti khoy nga fubure waliya wala ngi critique ne wala hotana mais kude anta ona me kun hakkilatan ngi haga kebe kono ninci ma nya kono lanteti ni bo hada mareme anga allanta sutunu dome bana suni isi ma nya kono lanteti ni ngasire critique nanti asafari wala critique fe foani tan oga me simandi nanti safari oga de maslanta su bagandiere manger fo sirenye manger karaburenye yo kubeni ga gunne walanti tini danga il faut bure deber wala alla ger kubeni nya tarano bari otini ka gundun ko ndkani sigindi ka dun ko had gundun ko sigindi bari kitu filiani iga me wankin bane su wi funen de mana gundun ko ku falle kani ko ala nya ntisiki ka dun ko ku ha falle gundu ko ku tsiki men o suwani domi kundu nyan
kundu ñana ngara ko mogobe ngara ko mogobe ku talino hilli nanti sahariye ke alaka anda gunne ke anda kanu ncigendi ka gunne ke anda kanu kala ha ona hinyugunu hay debu nyugunu igati ni kebe transfert sans contrepartie koy ada surun adi lampundi gollu nyugunu antaka dabarini ganni on kamme ke aduku kamme taka takene agaydi bon yirgi sene ke alhamdulillah wala kamme kita mo siri angana ankuru kurun angana haga anna ambira don kita anna kato hokita anga ta kun anga tuma no ko me kata sine nyi lenga ilene aga ilene aga karene na foda bari bon sahari ke kha ayogo way gatni kebe hoy sahari hoy jamanen no gondi nangiri seydi babi wala nandaga kaydi wala nangiri kaydi nandaga en tout cas kingi wala nangiri kingi nandaga noadi bun wala fotana kesuni safari nya ado safari be khay gatni safari externe hoy safari nandaga jamam palle kenka talanga boke hakati ado amurnu igada bari mo kebe ganninga yitelle auto nunga yitelle avion nunga ka oda hay gelli ki hakati surunga lemnunga isagetelle furanjino kudi yogona kinye yogona wasi kiyene yogona daga ina fokita yogona wasi okita iga kebe kontan banesu alla gara kebe janga angati xenga annake nyakita ha oga kebe mundun tan oga kebe nyagana kenni hada marme angana safari ni nani ankian kha to aku honne gandi nani métier gang baydi angana daga kubenu ga safari kubenu ga Amérique kubenu ga France kubenu ga nukusu lenki iwat kubenu ga safari mi métier ga kubenu iya njongane ikaytu nun kita dinanta kubenu muganta ido fo geme daga ido to aku su geme daga ido to aku gama daga hada madame ko na Kenya ni ko na o gati lemnu ku dangani hada madame sere ma xane ko golle sere ma xane ko sere anna tu wa te ke nanti katam bi la daga dañi kenkenki angaloy fo da badini Kenya ni en fait anajo en kaytin kita kenga na dangi ha ona hay uga kibe dabadin katta o de bon o ko fonga yo ona ile falle fonne safere ke angel ko mo hombe an ko angel takandi ko tonto filiana hanga ant kubeni ga safere ni jamane no ado kubeni ga safere ni jamane falle yo anke nyime dan ku filina ha kan safere ni tora litini wala kan safere munna fangay ku fili angana hay isu munna hanga isude kebe burengantan kenni nan chafari anay anganta halla hayni anganta sageni kat anganta de ben anganta ande ben payni kenya bureni wala ona daga kuna daga angana daga linki odebunga anani kanunga i kare angana daga ana yakar qasum bana nyino ado lebna mbucunu yugo khasundo yakar qas ado kunya nyini kanundi mara kutte ana khoto ado khadi lemnunga inaro honyu gonundi o gante kenya ni kuna ogatini nanti kesu wono hakkilen to dodi wana hay oga kebe dabarin sahari eke koto son oga tele oga dine ngara ko mokobe yogun wagili karanu angana hay nokshot hay lenki o ku be nu gayere gelli ngeibe o gundanke o so ta gon ke debe en fait nokshot ke tori de bebe oga lenki o sunni sa faron o di golli mundi donc ona hay ogan katta kebe dabari anay kadanke ke sahari angada hosuda bari kenkenke anna munda nanti safari ke angolle ke anani aga ande ben aga hana aga kan hana aga nyimena hana kuru khumane dangani yo nawari kundu nyani jagana sonin ko nga kono itali ngamo hombe nanti gunne anti dambe tu ani rensire nyatu ke ngureni ibe sugana daga safer gunne nga annan kilun toho anyime yo xennen ka burefe angana xanu anta gilli kenya bureni bari ibe gana daga gunne nga lenki angana daga safer gunne anani anna sinonya anta falle khireni yo kenga amanya
kenyani safari mborondini angel ko andiga mu mohonga yo ha ibe gana daga gunnenga an safari alladiya sine su sino filo su hakatsu angorini angot kenga kenta mantora deberni yo orwori khadi safara no ku yogoni iwo telle iworini iwo ikit batun toko odobuku yogoni khawrini intu fotoko kha iwo telle iworini yo yogoni khawori intirini kha iwo fo nafana dobuku yo ankatmane kono kun soro khadan ami nga kibe kono kenni hadamare me ngada ko mo be ganni onyi kusoni ko onyi soxano nya onyi wurundo jike xibare nya soxano ndo nabur marano soxano ndo nabur ma jinga na konto kamenga taxtexni surtout kan texeji onyi wurundo kenya ni do onyi golni kenya ni o élément de base nga o ga golinte ngili kameke aga kuti aga roho aga nakhasi sere gabe sa getele no kunta nan daga golli monde kha lenki technique kurumbo wali jinga oni nyunga jinga nyinyengure jinga nyinyengure te fi ngabe wo maxa nyinyengo maxa kiengo maxa jingo maxa nyinyeke wure na jike bagandi khalenki to muñani ora waytina akhotini khama khoto surunga na kahitan ora way jike na ora way kiyandi na forage ndabari na gedun ndabari suruna kay ina kato gollin nonga anay kubenu kana chance kita igara daga jama palle alhamdulillah kuben gama chance kita kha onati alhamdulillah rabbil alamin unna kato an ka onyinyu ko ina koti i golnyana kha sahari ke kibe nki kada watan abure nganadi kenni kubenu ganta falla khayen anna daga anna sino taw sino karagi sino tumi yono sino tammi intayrini lemnunga i khanuna tanku ina mungudo ina menga ina mungudo i dina intaha hatu nanti iga giri nokube ban sugana seten atine nanti iki i origine nga i la siringa ini Mauritanie Kenya wala ini gidi banka wala ini futanga wala kayidinga wala kinginka angatu kenchu ama harampor ada madame ana dutu asire nyani kenyani yana oga katono honyo no dabatin kameke sasa igati alhamdulillah yirgi ke sine 2020 jinga oda jinkita mo siri kha kenga na dangi agama kita khatibe forage ngadi ora way gollini na gedu njaga ha nday sere bane a khota nyaga sere bane dangan surunga na kay oga forage jupi bane dabari ora way tengabe na jinkine suruna kato umede mana te saharan da kuben ga sahari kha diga daga fala budda ina koyi na di tora igada tora kebe wadi yegunu wo tora ngalla gonne kedi ina koni en fait kubenu ga en fait odi bu kedi nanti ayti khoytan iga khoytu wabu nga khilmo ko be nanti el dorado antel leatan ko angata lenga kangi nyasagaran wala hotana ikun ko tampi nyani igana kibe xey kubenu ga odi bu kedi kuben ga yare kara ina tunanti kuben ga da jamam pal iga kebe golnya ikun kha ina budu nyani ifute nyani ifore nyani ga xeyni oku kha onan tigitay mo en fait mo ko siri kenyani en fait ona sorgo kenyani tala cha gondi nga kebe kono tan lenki ku golyan kitu enfin yaga bogu ono makata tan ma ke soka ga boccito ona tokati ni nanti kutu nyanda da badi kutu nyani ko wala hotan hada madame ko sugana bogu fala budda ona hay oga gollintay mo ko be oga o takhinkita di mo hombe yo nawari ona ille katanga hadi fube ga tengene safere ke maramu ogir kon hadanga mo hombe lenki masla ke ga wurnu kebe kama ken soni kara safere yenya yo odu wari oge sefe kebe kama wacha alawo nyana hakati dangi safere yenyu kundunya kha lenki oga safere kebe mon khili safere burenya ku killu kubeni ogi wutu oga jofentiya jaman falluko yo fonnan kayuko odi wor lenki andani debebe tampile fonnan kay gana girinanti utele safari inti kilu khulle wutu inti tere kilu khulle wutu sara no kubeni gi maka falle kunyanyi lene roni wure iga tini danga iga khana bari angana nabure wutu
soninke angana ti safere nyage nabure anga kat fofo kono ila urone ha angana ti nkarana lenki ke nabur fulani kharanye awure feti ibega tele kharan kompe bana wala kharanye ngutu onati ibega mechen kharana lenki ibega nati sarandanga aw jaman falle nke mulla na menizia kara khasosu ne tanjike ujuna tugana sarana ke lenki osonin kara afogebe intudungen itinandanga selli anga mulla anadaga jinkille ona andanya million fillo ona tuga kha andanya kharanye ke ono khalsi nya bonondini bare allantrin do wutute yo ankatmane kille kono kun kadanga walla oni simandi walla oni ro kille igan kawa kun simo walla angana haye ami niwa tuwana khoro nyogo kono nawari ami athongani Nelson Mandela aswa khibarin muku aswa khibarin tu ada digame nyogo ko ati angana lahi duna yilan kupana fala bulla ana yilan kupati tuwa hunya ntena fe khoy mu gaja nyokibe aga lawa duna yilan kupana ken tuwa honi mani ay di koy non taxu classe mbana di na ngoni andani kube ni ga fe iga tagandine wala ga golini wala ga menuisier ko ndabade wala ga mécanicien do wala ga maçon kitrangola non wala kitrangola ko wala kube nu ga golni na fe ti yumu wala hota no kencu wadi har ma remme ona magatafu nanti lenki angana hay yena jamane ge ide centre de formation no idi wuni koy dan soxeke na talam moderniser anta o remukudi onti wala de en tout cas ima gabo agay tan je ken kota hay nyana enfin koy wala ko wi ama ken ko wi nda lemno ko nyugo no wadi ige dimugo ngasene radio moten bane way mungudo tohoke adi téléphone nanti i hajuinga anti iwa munda igi ngala oga matala akenga kharanga rosso centre supérieur d'enseignement technique akadi ndi ngoton ko ndaga nyima agi stage ndabari no khobe atoni Suleiman Toho ndaga nyinonga nda masala nda anki annamani dabari ni akiki khadanga rosso kha iya kini agriculture ke khoy soke khibari iya kini Kenya dabari nda da ngani kona nawari angadi ngekhiri bayda angadi tohomugu angadi téléphone ngexa ndingo tonku mu li lansagata ma fa angansa dabari ni nda kona nda ngani oga angana lahi ngala angana lahi oga masala oga mekun hakhele nkani yere téléphone paykini nkenan khirsenya ona kato o meede mana asire nyani ko khana munda amme sere gabe ana mbugu khabila kedi anayi ku watangi ke munda ku waso ke munda ku wa hotala munda kengana dangi ha ndani ke ngollen karanga nda sino sigi dabari en tout cas ministère des pêches ñi ministre ke batamahanga olim nangabe wani inyamu inyirini ikunga ya tuwara ke bana hayne ko iga kebe tugana khaso siga golengano kutugana kebe inati no ikunna munda iga rono furan kilo kudi iga tele tangi ikuna tukado ke hay nti dangani me hada mareme angana lay rono furan kilendi anganta GPS tu ega manipulé mo xobe anganta tiga jalla raga no mo xobe anganta tiga gore raga no mo xobe anganta tiga jinkilu ko ga mo xobe geli ñexa kay a façon ngabe ñani geli yer na Kenya wala wor wala hotana mais fala budda en fait xana le centre de formation ko ma koteri o xitse ñugo nanti tunka ñugo ñi mene président ñani président de la république adi kexi o suwata hunu batundi ti ona soruga ona formé koy wujunu tammi hada mareme ni formé koy tangi ke gati ke bela pêche artisanale ni formé a su toxay yo ban su to Kenya ko no kidin kitindro men mutu ngadin kitindro men mutu nti xerse président agnan jamane ke yimman kenga angara kebe asire ñani kha orantay nanti o wata kon tan
sino sikki nogondi o wujunu tammi hada mari me o yi formé donc kenyani kuna hada mari me angana hosu la bari anna ngonyata an kilunga anna ngonyata pakila anna hay nanti o ga kebe da bari ni ngela sire ni wala sire ga hiti kingana dangi ke sahariye lenki kubenu gama kato telle iga hay kanunga fe odibunga ya sakatan iwoto khasonga nakara manda no ngarini kuna 100 euro kay wala 200 euro wala 300 euro ketan kinga ada su lampundi intaha gollini nge nya munda nanti kubenu ga jamam palle wala kubenu ga odibu ku halle ina kato golnya nyoku ina kato e kheyni ana keden ogalo gedu njegano ogalo forage unda barni ona kato en fait jike kite ona kato en ka ubiru mako ona kato asirundin en pasutan qui transfert sans contrepartie be igada barini ada sere gabe lampundi ngada ko mo hobe to munyani ndiga menga xana ñafi ma agabe ñani ay anna fatan fancy ñakin ko ñugo no way andañi lenki ganati forage ngal lenki at kananti millionu kari wala millionu tomi wala millionu tammi mais en kebane gallantay mais okuna kay o yimuna khadi ban su tenga maha onda kay ona forage fore da bay anay keran ken agal loy tenu karagi tenu tumi en fa agal loy tumi ndini anay keran ken campagne su anga fokite angan mugun tanda anda hogolli an khagala golnya anna mundaga da kebe soko nan kata gaga andani ogama gaboyre alla way ni transformer wala ndigi gaga jama falle ken khawadi no kenya ni kona nke kha mpay ken kenya gaga ngini ke gaga gelli nan duta on kharanga alla ganna woni to munyani ne waytini en tout cas ngol ñano kunu ñogo nindi mais en tout cas gelli soke xibari ñime koto mpakin ho kappa hon to honne ke begi maka koto su kubenu igam puinga experience pay tirindini to jour ko soke on karno manda badini pour oga ho kappa amuna fa oga kitene oga ko kitene ya mo hobe ke ni me atu gelli kanga gelli kahide manoto na ndakenya topite na kenya sahana na kenya hayni an ha ndani ngama kenya khara spécialement okuda khalisi khibari nya ndakenya nya khara antakabana na mundaxa na faraxe ndebari nkexa mpakin do xaranga ke xa hoñugo xa bureyu ngani kenni ndaga jamanu ñugoni nda olem nu ñugoni ñuno iga safari anna daga kan annari kan saxe soninke habe soninke intaxa soninke kono bani sugana safari kenan anna mungan xanen anna mundan namen anna mungu anyime angir xenga ando bani sugana gem ana toxela ike bon ike yi origine do ken intaxa saxen sahari ke to munyani asiriyan kebe burengani nan chahari anga takhile oku anna mungu dam falle o barake nyai lenki alhamdulillah rabbil alamin golnya nyoku kubenu ga kitene andani courant nya gane fait courant akinye en tout cas accès universel en tout cas au service kenchu ida courant liti ha courant mundi liti no khonu ci ora way gollintay kenge yiti ha nday ke gani solaire ke linki ganninga panneau solaire no ko ben igani dabari ni i khor nyani sasa i tala loxo sembe encore i sembe tala ngabo te fo gabo en tout cas leur prix relatif fo gabo i jonkon newo no ora e golenti ko ona hoda bari andayi ogada hoda bari ka oga kato kebe gaga na jamam palle ona gaga jamam palle oga lande kebe ka jampe na transformer nan gaga jamam palle donc keyani ko oga tini ona medema to ona ngoma ha gelli naga nan kille naga na hunga gelli soxenga gelli tagandenga gelli enfin garanka wala kotana to ano ngoma ha oni teringa onan taxu ona meteringa ona hay ogo debo ugi sorondin mo xobe ona makatan hosutan nanti ma gouvernement nyagan uko ha ukilunu ko ona ngolnyati ono kitun ka humi ona hay nanti ona hoda bari o yimenda ayam pasu
lenki ku saranu benu ga ana million hilli tuga kini alle menga anda ku huranjinu di huranjinu beni huren ana giri kebe ga hure ke wurundini anta iga tele no kobe waye ngadi igatini kebe tempête ken kawadi hanka horena giri tatuma anda mu yerunyal ma yerume kerankenga tankarge do yumu hilima tankarge do yumu sikki iswaga yole ko murihen do Maroc naka angana hanka su sonko kanu kerankenga saranu ina la sami kerankenga na buden daga ede mu kubenu gani katuni ide mana kunta khanon benka tankarge sede gana bugo antka wala nakka bani wari yumu hilli sikki kumchuna daga ina to jindi kenka kema juma ana ni kha inta khempena kenga ille kille tanagana wuni ina ille ken kille wutu khadi yo ona ille kat khay maromu harbi odo masalango finime o gede angedi masalan takebe bangandi wacha nokku kebe gen soheke andi diga munna fento ko dononga odu wori walla odi taxi o soni kara no honga nafxa gundun ko nyaan khobon odu wori yille be oga asohono o kaninga agille gundun ko nyaan khalisin khayni jamanu tanani anani haro jamanen fe kunga ndinu sohona tiga ina tiga jonko kay ina khobo jamane tana idanari anani kanu kuno ho sohano nyane anger ko mo hombe tere kilu kurumbo nyambogu fube ga tengene sohe bari ganni sohe ke tonge kiani anani yugu tamioka tonge nyane khalenki oduwori ir mosini mbagandi mosini ku iga sohonte serebe genyi chakuni tamia kita angana mosike wutu alhamdulillah kamme ngodu ala nyana barrage ke antuno ko dingirane so ha mosini ko odi wor lenki aw dingira gebe yo kesu nkersi manantu gundun koku ido kadun koku inda kefi jagana ila fo de ber fanka ka attaque ngoy ma fanka ke ha to falle bari fanka ka anda demandi alawa sembe kinni sohanoku fini yogon wodu fank jamane lomul lanta kita fanka nyagami itakelle ma kenya fe tumu angara kebe ko kitum pilian kapa ina me wanki ha kiti bayrante ga didu khorandisu anyini ken kitega ma mexe donc jamane fankanga arawai o de mana kha ku kha nani aw butengodi o siginton ngani ada merme ida kato an ga kato nyana seran dambe igaran girindi igadan cigindi an amalai sikki an khanneto asahante na yanki an khan nani akan kyan kadinante an ga munda na hoda bari o wasu rutul lenki alhamdulillah rabbil alamin iga kara lenki iga golyanti nanti ku masikuru mo benu ga bugu lenki iga golyangati ya hosu kita an ganati dan lenki visa paiken an ganati dan carte séjour paiken ya haykeni khari daga ta jaman palle ina tan nan intetelle ma daru ke daru ndo ollem nanyo ko mu agari mi société nga da wuni ngada ay bureau mbay nta da ngani lenki ngana visa kina ngada kayitin kina wala hodda ngata daga anna li daga ta France wala Amerique an tele wala ta tele ati jamais ita tele de alhamdulillah rabbil alamin surukuna ikiru nunga datima ora wayti nanti joppe wunyeni baydi sere gabe an lenki iga jaman palle ke iga yillerini wala hiri mo kon iga préparer nanti en fait iwari ina lita ko jamane ke ila fahamu idi kayti nun kita kha ida hay nanti indariere ko baka i khota ke ko baka itampiende iga kebe gollini irawa anagage jamane ke nokondi koy inda kanu ku der dong inda bagay kutike ina daga gaga jaman palle kuna daga gaga Afrique no ke kuna daga gaga Europe kuna daga gaga Amerique donc hay kelenki nanti bito hilisiku sorunya yakin igin ke khil igin telephone ne nanti iwa munda igarono ku khibariru anyana kanyaare kenga kuna ngamunda na honne ke be alla gada to honne ke be kininga ngamu dañi dem kha
namunda mega be nyana khabila kedi o ku ha onan kai oga kutunde mana mokobe kudo iga iri mo hon iga sirondil mo kobe bayde angana daga angatan kay duke da kenanke daga yake ano antelle angari serran tanka bantelle ha nda khempetan lenki iga tini na exemple bani wut ha nda ke Air France betan iga kono aga telle aga gili Paris aga gini yer mais aganya mo homos irantay visan iranta tout complètement baydi i wotu nanti iga kibe kitayere ikun ka kenya iha mun ne fente ay to koy iga da bari nanti en tout cas pour nos beaux yeux mais ida da bari nanti kun kana hokita de kenya ni ikun ka i continue rinia indari kha ina munda ina inta munda i avion no ido rungatele bayde avion ke angada place iga da place biesu gaga bénéficier na di idanga na di kenya ni kona iga hinarini o jaman ko angana enfin compagnie khoro ku benu gado duna de lenki iga bénéfice be da bari ni Afrique no kedi intame da bari en tout cas imu jamanu naha imu jamanu naha kenni aten haya ndani bieke tan kebe ga katta Afrique ak nangire Europe na Afrique biye nya cheranta en fait kutunju kenni nanti iga fo kitayere ok kenga na dangi nyamunda tan honyugun way surunga kenni ngatu atelle nya kat ngatu te proposition en tout cas la garanya ona hay oga katuno en tout cas ke sahari na sirondi mohobe nyingo maha jingo maha kiengo maha golnya nyoku ngoma hakilanto ngoma o maha na bore ngoma oga lawa kibe da bari kudo en tout cas au debon iga sirno mo yo o kengala falle fonne kelli selli hakati ngana akinoya yo ngamula nantirindi kebe wacha angotu osonin kara safrano nyano oger ko mo hombe ha an lanti nyana anga saferni angotelle angorini tan anani angant batte tok gelli manan kumen kille gelli kofon kille gelli bire mo ko nyime bare oganat kofon ngalenki amma andiga mun no nga angeti kubeni ganti xanne ke kono iro munda angotu kenya bono angiri an kabila angiri anka angiri an jamane andag fo muru anda ankandaga wala andan kake deber dono nyime wala ankake ran sakta dono an li khadi and fubegen khanne khagan kaw ankake do khabila ke gan kaw memu kutkebe andu kutu ando serenge me sefe khagem me fam angoto anke mbire ke ken khabila no honga an ko khafunya ando fubegen ari katiya ankati danta khani danga mendu ankenga kebe kono ikuntu muku angoto kenga hari serea gano aga yillandini da ankenga mulla na diga meke komo hombe alanti kinyene angoto nonga anya bono iyo oganati manan kummen ka kille o sonin ko orwori o telle golinya anganari o kofo mbire moho yogodo milio ganari lenki anna komo segi wujune wutubake anna takhande khabila noko seres komo kerek anani anken khalle ke anger kebe takandi amu komo kereke antu fo sirono ke anani anken milio ke ganyam maka Allah ni fo debente yo tongo o ko fo mbire mo ho nyane o dina nyaada nali nanti ona medema yo jagana ala nyana ke khaw ke fini safere ke fi khoto yan katmane kono nonga ke angar kebe ko xanne ke xibarenga xanne ke wara watin tan an koy kille ñagani wala pomba igati pont wala passerelle hadama de munaka xanne ke oganta memo oganta me famu o sene me don koy mumunto o sene me don koy mumunto ke dan ki an kite yana kundu on te me famu xanne ke fala budde ona importance kinay ona place ona kinay kenya ni suru na kato en tout cas mais essayer de mettre mo ko siri lenki projet xore hay kenu ma lenki moten no ko di igati na da bari kenni
na pomba kebe iga dabari ni rosso pomba ke rosso moten do rosso Sénégal kinni pomba nye kinga sa iga kono tubabu xanna ngam gobe xana nyampi maxa hakatu no honyo gono yi terme technique no nyugo nganti tu soni kan xane ana ko tan igati renforcer la fluidité en tout cas des transactions ou bien en tout cas wala des mouvements suruna jamanu naxa kinga ni talanya njo iga jamanu ga tinkono me mo xobe iga munne fene Sénégal do Gambie ida dabari dome igati no xobe le pont de Farafenni ida dabari baydi yirgi festival ki bega dabari Banjul ki daga ndake pomba batu okuha approche mpay ke no ma xeyere en tout cas rosso motendo rosso Sénégal naxa kem pomba donc kinyan pomba nu nyani hakatiri Maroc kumu benu oyam pumu ye ji oyam pumu ye en tout cas kiye oyam pumu ye soxoñiñe ikun xa idaga hakati yam diga hay pomba dabari ni na wudu enfin Tanger kata Gibraltar kata Espagne tout ça donc kenyani xanne ke an ko tan pomba ñagani suru naxa harama dum xagante memuko xarante me famu ngana hay ay kengana dangi conférence xorgu toujours anna ñini ana isirul i boxu igati ku ben interprète no wala traducteur no ku ñana ma sur ku igada me fam xagante me famu tan xarante te le dome donc nga kibe kono kenni o katu sahari mo homo ono ma xamungu o xanum wala onda mu xanuko ana ko yanto oga yole oga sanku kenyana sanku yentala litini kenyal tanke ona joro ona keranke ngal lennuma indari hayere ina simananti keranke nga okubiro moko nga okubo adambe nyani enfin ana ñi kemfe parce que lente masalan donc nda wari kha yugunu wari ni ina tare jaman pale inari idi mama nurante ina france ke akono idi iba nurante ina france ke bana akono anor ken xama ama haram par aw kudi aw sudu kha iga kebe content il faut balayer devant sa propre porte ono ko yimeno xalenko katu bileto wo sudu xalenko o ko soningo ono xalenko katu bileto wote enfin ken o sonin kara yimme donc awa ke sahari anu suyadi nda sere gabe wadi en tout cas jaman pal lenki mara retal iganta i xanne mo kenya ni kona hada mareme anga katu nyana mo homo wosu annan dutu asire nyani anga nan dutu ka kem pakati yani anatu keranke nanti annayi keranke anga katu tele mo homo wosu anga tuna du khumane an chaage ni diniya baydi anke nyimme ami an chaari jaman palle amma mani hosko na hada soni kel ki khasari jaman palle mari mpawa bakhile tay ke gada holo ko ni daga ni oni soni ki ka ko mais pourtant o ku gada do tubabu jamanu tubabu ko odi be gani do me gel France ino tirindi baydo ga tubabu o an ko tubabu lemugo na accent kenke ora wayti ni kento maka iko yi accent nyani kha onda saha inati ino tirindi gelli oku kanunga gelli odo sarano oga français nya kono wala ngana ti dangan nante oku kanunga ona so ni Kenya kono kanunya kono ila semena inati no c'est pas possible okuga en tout cas xanne ke ça oga da ke maîtriser mo ke bi xanu ko maîtriser mo ko arante nyana anani o kanunga oga hukota ko ono aga été français lenki alhamdulillah rabbil alamin angara lemni suudu angaba awa xanu sikki xanu naxati xanu kargi meko xa anta kabana nga jokati kebe hananga fala budda hada mareme nani en tout cas métier ganga nani to ko fonne ganga anga katuno anken ka anga na daga nokusu anake tanken ka anken ka suduma iga futi ndamba ten donc namunda wati kenga na dangi oku o jamanu ko o gildiya o gatelle wondi jamanu o gatelle en tout cas golli mundu
mais pourquoi augante ni enfin il faut na pas qu'on en nyampi ma pas qu'on en français kanandi inverser la tendance o jamanu kunna nya enfin jamanu beno sununga fotindi bate igarini gollimundi igarini birem ko kita ora way ken khadangani donc iga kebe kontana français kanandi vouloir c'est pouvoir onda kato en tout cas memuku o kato tahundo me oga kato o debuku ni sirondi o sogoni oga gollu mo sirondi hydrogéologue nu ngoma sociologue nu ngoma géographe nu ngoma ingénieur nu asuo maka irawo de man oga katno o debu sirondi mo hobe anay kedan ke nga sodunya ga sage ni jamam pal igadi ni golli yere tumu hayo debu kulinki an ngana daga an asulum sergabu wala no iga gilli jamam pal igadi golli o war hay fatan khuluku ci wa fatan khulutu meññange yogo haykini Saint-Louis lenki akenya ayakintana o fulale meñña atike irantay taxunu France pourtant tubabu ñaan aga kebe kita yere lenki ananta me kita dono France donc jaxa ho no ma kanga ñano ma kay oga sanganta baten oni katon donc ko gabe kita en tout cas au début ko dieru o katon ko gabe kita o début kin yaten on a kato taxum on korandi katame on a hay oga kato no kesu organiser ne mo be en position koto kosa en tout cas critique mais kinga na critique na danga il faut que surunga on a solution ndabay en position angana hay ku réseaux sociaux no hay angani teringa koto critique nyani wala budda Kenya ni ndiga me magabo kuli ona hay kedanke nga ha ndani groupe limu ni dabari kedanke on sorumo iga simene mo xobe exemple bane way nga kono toujours linki tubabu ko jamanu iga tin kebe union européenne nanti en tout cas tuano xore ñogo que deuxième guerre mondiale qui a gagné Jean Monnet gelli 1944 jusqu'à 1957 ikunga ataako nanti Allemagne do France ke gajanga be gagnangi inaha guerre no siki guerre de Prusse première guerre mondiale deuxième guerre mondiale akuna atike ina munda nanti guerre na makay leñana Europe jamanu angana hay lenki guerre ko ana minna ana o jamal Afrique jamanu ko ani wala arab jamanu ana kunyadi ikundur kuna ha intaha gajanga ikunga kendo lenki naka kumbe be gatele tanyere sini iga golnyanga kama gilli ga yi musiki Benelux mi gatna en fait les gatni kebe CECA communauté économique du charbon et de l'acier mi ga kahini mi ga nyana yumutumi mi ga nyana linki alhamdulillah rabbil alamin tampille jamana ado jamanu nyeri ida khalisi bane ke Kenya ni maha il faut que ko onam golnyanti on fait au kilo no anay keranke nga ona kilunda bari tere kilunga ina neo hara hunde ke anay keranke khalisi bane ke agani fara hunde ke antaxebi ay di xoy lenki nke gana gidi namunda ugiya ngi maha nga sefa mundu wala ngatele dalasike mundu wala ngatele dirham marocain mundu kenga khalsin subonondi ikunka ida ken joppa nanti gelli 1900 en tout cas 44 45 ado 1957 lenki ikunga i hayken dome iga gollin dome khalisi bane ani maka kebe angana wutu Italie ando kenyantele Espagne andana daga Allemagne andana daga ma Norvège tampile do jamanu ado ñeru man ukuha oganta kuncerno oga hayne oga ku kedanken cene Afrique da mancuara ona oga hoda bari mo xobe kudo oga katono tele kane mo xobe njeexa alhamdulillah rabbil alamin nan tewa soni ka ko na mbanga di siringa nanti nda joppa 2014 ya oga da ki festival be da bari yere ke fizo ke ganinga ani intéressé tan nanti bon ni sonin kenyana ni sonin kan xamugana nga xana mbangi men nanti enfin ini mugadi mena conférence on da bari gelli kenyani
donc 2014 xale ke ndagadi ndaga en tout cas 2016 xale nga ndaga Bamako 2018 ndaga en tout cas ndaga Dakar ado 2020 xale ke Gambie ma série ndi pass ndaga suuxe ñandi ndenge kesu pour ma ci en tout cas mari mu ndangani na hay oga carton kebe dabaren ado comme nganta hamana en tout cas jama parler surtout en tout cas européen angaba ngana daga nangaba sehene o mare mun coni ko daga nanti ina hay iga France kebe itampinto nyani ini forenya to kono ini i sembe nya to kono ina hay iga kayni mo ko ndo sere kebe de metno ge limalinko mali soninko ge Guinée Bissau soninko Gambie soninko ni na koye nanti jama golikiti kurumbu bugu ina fala budda ina golle kenga ma koy dangintege o mare munyugonu iga gilli en tout cas serenatin ko wala gidima hanko ida à part de ñugono xeyinga nanti na hay gelli kunga kitene enfin yiga ganere anay kunga pere no lenki imenu iwi dabari roso Sénégal anani iyam pasu kubenu ga gilli Europe xalegi et avantage ni xadi nanti inda bono a pièce d'état chenga awakitene sur place tumu wara wayte lamundo en tout cas Chine o ngana haya o karu ka lenki hakun kar ke lenki o chinois mo yaga di boutique nda bari asante chetu ankende simananti iri nanti iro de marhan ikunga iri ho mundo imunne fene imunna fenta kinyane anga kato yan hala yu bire mo siren ka kita yu bire mo ka siren kita kinyane il faut chercher des marchés na aussi kato billa kinyan ko to bella garante yo andu wari nokko yogo angede bangandi fube angeti ona fa o jamanu ku soron kana ngir falle jaman koroku ina gir falle ina ri golnya o jamane ke lenki angana fa wala odobu ku no shinwanu ko anger ko mo hombe igiri jamanu nya jaman koro nya ni igari ni golnya o jamane ke parce que idi tuwa hu nyal kudo jula ka hu ngori no kudo mechu ngori odi wori jamane ke no ho isiginto nyani ini hammi nyata iwi golle yo ogana fay odobu ku no nga lenki jagana soxe nya geni kabe kagume ngoy andal lomu romu kunati giri ina daga jaman falle kaga kebe ina gollinya ina khalsi kai khana ille sortana ni wutu anani jamane ke debe ke lomu fede anani kun khagir jamane falle ina ille sokono kake dan ande infamde ina ille sokono kake dan manne tononi kensa feriye lenki angana hay kensa feriye atonunga ho wadi baydi aganya mo ko iwo hokita golle ke ha anga kebe tugana golnya ngana ki me anke nyimena anche ben bagandi ananchi yo ado ango tugana ango birandini yo okugana dak safer gunne anga golnya na serebeda anta birandini anta nguyindini antu wira xe kinanga anti yigande kinanga kha oku manene oku serengana do golnya ndang anyani birandini anyani wira xe kinne Yesu ni tan oku oga oyama alla nyampi maka ay to khoynga critique bude da bari oyama dur khoto oga ko o kontarno ogi négocier na o bokom anna sere daga anna golle ngondi anna birandi anna sahundi anna fa ayank jinkina anna sabuni kina adasu harirame ayira ma kadu khaso ngana kata anna ta ngani anna illa tugana mais anani kubenu gatte en fay jama palle gollu kubenu igadi tohoyere itele kumme gollu da badan ka anati ndanyere kun gollu inti deberni inti da badin yere mais inti itili da badan ka jama palle bana suna to hay no kente ke golli da barin take da barin wala hotano lenki hungabe way daru bane ndole munyo ngani masala ta to ko no etinda ngani igar kebe ko ndanga itnanga na fa jagana o jamane ke de ho ngebe wara ba kitayere anani o mara jama palle ti lenki
lemno ani ngadi wari kuñi Congo kuñi France yaga riere iwi jamdi yo ko sukita donc jaha onda dorkhot onda simedo kilno ogata hay oga hokita mo hobe ora way en tout cas télé kane ora way on ma tahutan hosu tan aga gillo daga na jama palle an ngana hay lenki o huyra mu benu garundune ke kotombe ke kotolle be ina wutu ina sohoyere ina daga anya baginu nga fe jama palle ina gagoya wala ganni ngani en fait ministère des pêches ndem ken kono en tout cas au ministère ngo daga nti daga ne ce n'est pas normal que lenki hay o maran o taxalle mu kubenu gaare Sénégal ko ina ñaxe ke wutu yere Mauritanie ko ina daga Sénégal ina transformé no ina kecax ngano ina ilirin iga gaga yer mais man ne ko ganta dabadin ken niatan métier o ma dugi gollinia wala hi hotana way lenki ha dañ o maare mu kubenu ga o kama Maroc mu yegum nari tangere sardine ke ina dabadi ina dabadi conserve ina tangi yere o de budere ina daga dabari ina repoti no ina transformer ina gago yere ubudi no anani a origine agiro yere anor ken xama amasuro kenyani ngara yokke suwari ngara tuta suwari ngara yige fo suwari min ngara hay nadi ke ala kankilu batu magara ni ke e bange ayogo nani agira nyimme agira hay ketan mexe ke be ga gillo yere iga sagarana iga kuben mako kuben sagarana lenki jamane ke no ini sagara idina daga afale ini sirondi ini nyata hadu ini nya fitanani ini richi ni gago ini richi ini gago yo kenga wacha o katmane kono otini kengiro yu muama ofanka nyamo de make to munyani alla way hokono hankandanga kha fala budda saran ko ina fahamu dira mundangani nanti kube nuna buringi maka imagiri kota bantan igada kita yogonu da sare te kuma gabo kha kubenu angada wari igada kita yimme angaba igadi ifutenya iga golnya na hoda bari kudo na ke kita na suralle muntu na holo honuntu na fulluntu ado sonigo tumu imagabo me ina munda iti kunga fe I goline wuro ko ke ina Kenya dabarin ya ka saran ko ifo ina Kenya ko lemnunga nanti en tout cas andaga France an ngana kinyeten surugu ina simmananti an ngana kinyeten kedan na bodike anna sagarana wala motano te kubenu ga ginde am fe jaman palle surtout France wala Amerique ina tumu khakoni surunda ngan kubenu ga yare ikun ka ina koni dangan nanti ko nanti kan khota nyano ina khota nyano no kondino itampina akati ina loxo angana hay transport en commun di wala hotana I wallo anganta jamane tana loxonte nyano ina loxo yo jagana hakatin ta xame baka mashallah masalanga ngosi mana maro munga il fame kite yo nke me munne fe baka fi gebe masala ke no alhamdulillah Allah ganna to ke jidi Allah ganna kha dalando kane yo o ka kebe mulla maha wacca to be legere be gam maha keta anna bangando danga bari karmandu filima siko anto yo khayam bi maha kebe ga finu hilwa inga kono Kenya ni ke sahari il faut ona nyila asimano oga nyana mogobe Kenya ni antka ngati onanti repenser en tout cas la migration et ado ses conséquences na nya aussi koy Mauritanie ga nyana jamane be aga nyana koy mexisage koy aga surun futu no rini surun ga rini ketenga français no tubabu no arabe no chinois no isu ga rini golli mundi yere o de buku yadi ado khadi nga kebe kono nanti
fala budda lemnunga il faut que ina un groupe de réflexion nun dabar groupe de travail ina dabar ina me kofu ina meñi anani fedin le moani ayti koytan na fe na inta ko en ko kamo sikise hada madame wala kamo kare hada madame groupe le moantan iga gollin dome inda kato kebe igala simma ana ke groupe de igati humbe be des groupes en tout cas pluridisciplinaire anani sociologue nu ngadi anthropologue nu ngadi géologue nu ngadi ado hydrogéologue nu économiste nu géographe nu juriste ina golli kedo fa iga jamane iga dengene kan mo inda kato kinci sorondi kala kenga iga ko no mo be nanti batu lemme ana batu khore ana sorondi nanti kha khumbani kha fa suban poke ay ina gorlo gelli en tout cas gelli linki ne lenya iga préparer donc kenya ni ngada ko nanti nga ko no mo be nanti en tout cas Jean Monino il conca ini entre deux blocs gelli en tout cas iga tini kibe le bloc de l'est ado Amérique no ini na khane yani il conca ida sembe kete lenki angana hay kafo nyande keriti ado enfin na sondo mukuni khay kateme na butuko khay kateme Kenya ni lenki angana hay France do Amérique nanti Europe do Amérique iya ken kajam khode angana exemple bane hetan ama khoytan angana Boeing marque kubin ga avion ko dabari Boeing ado Airbus mais yi hay ken ke ngajange ado khadi hakati ndo boso yaketa ma foji lingen su continue yo nawari tigande ngandanga harbi mashallah o wala nyaga na wuyudo nkisaha ado tuwahu gebe yo maramu kundunyani ona yille katakhay ona yampe muri khamaha bari hakati kiyano oga golnyana kama digamku imenyeme kha o wala nyaga na Allah gana jumariye ko inshallah ado kebe nda khawa inshallah modage yille katakhay o gidanyugo o faba o tigana o mamana age taxe kebe deberi soni kara danga lenki o kapallo mon ka tigana o wi mamana gelli o walwalo agene cameraman nga lenki yo ado kubeni ga khannen kama o wi su tigana o wi mamana o tin khadanga inshallah Allah nda jumariye ko ya moge ille katakhay assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh